Denne trontaledebatten har vært preget av at vi har ei regjering som går på tomgang når det gjeld nytenking og visjonar. Det er ikkje så rart. 7 år i regjeringskontora og årevis med indre splid tærer på evna til nyskaping. Det er tydeleg at regjeringspartia har mist trua på å leggje til rette for nye idear og betre løysingar. For Høgre er det stikk motsett. Vi er heile tida på jakt etter nettopp nye idear og betre løysingar. Vi følgjer med på det som skjer i forskingsmiljøa, i næringslivet, ja, i den verkelege verda. Det viser ikkje minst det breie og offensive arbeidet som har vore gjort med nytt stortingsvalprogram, og alle dei offensive sakene som har vore fremja i denne salen dei siste 7 åra. Noreg er eit land med store og uante moglegheiter. Ikkje minst har vi store naturressursar som vi etter tverrpolitisk semje har forvalta på ein god måte i fleire tiår. Vi har eit grunnlag for vidare vekst og framgang som kanskje ingen andre land har, fordi nordmenn er eit aktivt folkeferd med skapartrong og arbeidslyst. Nettopp på bakgrunn av at vi har så store moglegheiter, blir det heilt avgjerande at desse moglegheitene blir forvalta på ein framtidsretta og berekraftig måte. Høgre har nye idear og betre løysingar for å løfte fram Noreg sine moglegheiter. Skal Noreg utvikle og vidareføre eit velferdssamfunn for alle, blir verdiskaping og betre infrastruktur viktige nøkkelord. Handlingsregelen står fast at oljepengane skal brukast til forsking, utdanning, vekstfremmande skattelette og investeringar i infrastruktur. Under Bondevik II-regjeringa gjekk 9 av 10 kroner til desse føremåla. Under denne regjeringa går knappe 2 av 10 kroner til same føremål. Høgre vil vri bruken av oljepengar tilbake til samferdsle, kunnskap, forsking og vekstfremmande skattelette. Vi vil skape tryggleik gjennom kunnskap og konkurransekraft, og vi vil leggje til rette for kreativitet gjennom nye idear og betre løysingar. Det blir skapt store verdiar i heile Noreg. Mykje av dette skjer i distrikta. Vestlandskysten blir med rette kalla gullkysten. I nord skjer det spennande ting innan olje og gass. Fiskeri og landbruk er også viktige næringar i Distrikts-Noreg. Høgre ønskjer å leggje til rette for en større verdiskaping i alle delar av landet, og investeringar innanfor samferdsle er eit av dei aller viktigaste verktøya vi har som politikarar for å nå dette viktige målet. Høgre ønskjer å bruke nye idear og betre løysingar for å få til ei raskare utbygging av vegar og jernbane enn det som er tilfellet i dag. Høgre vil også ha ei betydeleg auka løyving til nye bane- og bussløysingar i og rundt dei store byane, og prioritere utbygging av intercity og pendlartog til storbyane. For å få til dette må det skje ein kraftig auke i løyvingane til samferdsle, og det må etablerast eit infrastrukturfond for vegar og jernbane som kan stanse det store vedlikehaldsetterslepet. Og ikkje minst, det må skje gjennom samarbeid mellom private utbyggjarar gjennom offentleg-privat samarbeid. Høgre ser på OPS som eit svært viktig verkemiddel for å nå målsetjingane om ei kraftig satsing på utbygging av samferdsleinfrastruktur. Dei mange fordelane veg opp for dei få ulempene. Dei viktigaste argumenta for OPS er at OPS gjev vesentleg kortare utbyggingstid, ofte nesten halvert. Det gjev optimal prosjektframdrift og tilpassing av prosjektet til eit livsløpsperspektiv. Det gjev samanhengande utbygging av lange strekningar. OPS gjev ferdigstilling av prosjekt til rett tid og til avtalt pris. Utbyggingskostnadene er garanterte. Det blir ingen budsjettsprekk for staten og for skattebetalarane. OPS premierer private utbyggjarar sin kompetanse og fleksibilitet. Ein kan ta større omsyn og tilpasse seg til krav frå brukarane. OPS gjev insentiv til innovasjon og smart vegbygging og verdibevarande vedlikehald. Drift og vedlikehald av vegkapitalen er inkludert i kontrakta. Årlege utbetalingar til utbyggjar i 25 år gjer at vegen blir av høg kvalitet i heile perioden. Og når staten mot slutten av OPS-perioden skal overta vegen, veit vi at den vil vere i god stand. Dette er ei framtidsretta løysing. Det er vanleg å seie at når ein sosialdemokrat går tom for pengar, går ein sosialdemokrat også tom for nye idear. Vi veit at Noreg aldri har vore rikare. Statsbudsjettet i fjor var på over 1000 milliardar kroner. Likevel kan vi sjå at sosialdemokratane og heile regjeringa manglar gjennomføringskraft og visjonar. Eg har stilt til val for Høgre fordi vi har nye idear og betre løysingar på mange område i samfunnet, også når det gjeld verdiskaping, distriktspolitikk og samferdsel.